welcome to RDX Goa News Bulletin with me, Vidhi. Let's take a look on today's headlines. Government launches 5 paramedical courses at GMC. Central government and Supreme Court should resume mining activities in Goa on humanitarian grounds. Kiran Kandolkar. Petrol price hike by 2 rupees 34 paise and diesel by 50 paise. Now the news in detail. Government of Goa launched 5 paramedical courses at Goa Medical College having capacity of 60 students. Other nursing institutes will be started in South Goa after 2 years, announced Health Minister Lakshmikant Parsekar. He was speaking at the launching of paramedical courses at GMC. Sanjay Manali reports from Bambolim. Nursing ह्यो तितलेच महत्वाचे आसा. गोव्यात आज 150 MBBS ऍडमिशन जाता, 40 BDS ऍडमिशन जाता. म्हणजे ग्रॅज्युएशनाक 150 अधिक 40 190 आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक both in medical as well as dental हे साधारण another 100 जाता. मेडिकलाक वचणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येबरोबर नर्सिंगची संख्या वाढवणे आवश्यक असा. नर्सेस दर वर्साक किमान 300 ऍडमिशन जावंक जाय अशी आजची गरज असा. दोतोर जर 290 जातात, खरे म्हणजे नर्सेस डबल जावंक जाय. Goa Nursing Council will start functioning and from coming next academic year आमच्या आसा त्या नर्सिंग इन्स्टिट्यूशनाची इनटेक कॅपॅसिटी आम्ही वाढयतलेच. पण ताचे फुडें जे BSc इन नर्सिंग आसा थंय पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन नर्सिंग जे आमचे कडेन ना, MSc इन नर्सिंग करतले. ANM आणि GNM जे 20 जातात ताची संख्या वाढयतले. आणि एखाद्या वर्षानंतर गव्हर्नमेंटाचेच आणि एखादे नर्सिंग इन्स्टिट्यूट करप, पर्टिक्युलरली ऑन द लास्ट 2 फ्लोअर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साउथ जे दोन फ्लोअर असतात थंय एक नर्सिंग इन्स्टिट्यूट येऊ शकता. ह्या 2 गोष्टी शिवाय गोव्यात पॅरामेडिकल एज्युकेशन याची व्यवस्था नसली. पॅरामेडिकल एज्युकेशन हे एलाइड हेल्थ सायन्स अशें ताका आतां उल्लेख जाता. आमी एक गेल्या फेब्रुवारीत ह्याच वर्साच्या फेब्रुवारीत आमी निर्णय घेतलो की काही जॉब ओरिएंटेड कसले फॅकल्टीज करच्यो, हेल्थ एलाइड हेल्थ सायन्सीतले हे करचे, कोर्सेस करचे, जितूनसून हेल्थ प्रोफेशनल तयार जावचे. Central government and Supreme Court by showing some humanity to mining dependent and should resume the mining activity in Goa, requested TV MLA Kiran Kandolkar. He further said that mining activity is the backbone of Goa. It should resume as soon as possible. Sanjay Manali reports from Panaji. माझ्या हातीन असले जाल्यार हांव म्हणपाचो फाल्यांच कर. आमी लोकांचे दूख सजमाता. लोक त्या दिसा पणजे सुद्दां येयले आनी लोक डेली माझ्या वाठारांनी थोडे बहुत मायनिंग आसा, ट्रान्सपोर्टेशन आहा, लोकांचे ट्रकवाले भरपूर आहा माझ्या मतदारसंघान. मायनिंगाचेर डिपेंडंट, कामाचेर डिपेंडंट आहा, बाकीचे हे लोक आहा. लोकांची वायट परिस्थिती आहा. आमकां खबर आहा कोणाचो एक पोटा पाणयाचो विशय आसता, धंदो किंवा आपलो जॉब ना जावप, ट्रक घरा कडेन उरप, बँकी सतवप, सगळ्यांनी हे करप, म्हणजे कितें परिस्थिती आसतली ही आमकां सजमता. आमी इतलेंच म्हणूंक शकता की जाता तितले बेगीन सेंट्रल गव्हर्मेंटान, सुप्रीम कोर्टान माणुसकीचे नदरेन खंयचें राजकारण ना करिनासतना, गोवा गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट अशें राजकारण ना करिनासतना शेवटी आमी सगळे मनीस, आमी एनवायरमेंट म्हणटा, आमी सगळे म्हणटा
बरी गोष्ट आहा. आमी आमचे लोक गोंयचे जे लोक आहा जाणा गोंय कशें राखपाक जाय. इतले वर्सां आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरलेले आयज आमची जबाबदारी आहा. आमी म्हाका दिसता मायनिंगान सुद्दां जे डिपेंडंट आहा हे आमचे भाव बरे तरेन गोंयची राखण करूंक शकता. पूण हेच्याच वांगडा फाल्यां एनवायरमेंट म्हटलो आनी फाल्यां आमचे मनीसूच उरचे ना. मायनिंगाक लागून ना जावन वयतले, कोण आत्महत्या करतले, कोण आनीक कितें करतले. असल्या टायमार मागीर ते कितें करपाचो आहा एनवायरमेंट. तर हे थोडेशे एनवायरमेंटाचेर जे व्हडले लॉजीक उलोवपी आसता हेंच्यांनी विचार करपाचे आहा. आनी खास करून सेंट्रल गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान जर फुडाकार घेतलाच, तुमकां खबर आहा सगळ्यांक, आमी ओपन आहा. सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी सुप्रीम कोर्टान माणुसकीचे नदरेन एक जाता तितले बेगीन हेचेर एक निर्णय दिवन लिगल मायनिंग चालू करचे अशें म्हाका दिसता. Petrol price hike by 2 rupees 34 paise and diesel by 50 paise due to fall in Indian currency in international market. Frustrated people due to price hike will have to do more saving in their expenses, said All Goa Petrol Pump Association's president Paresh Joshi. ज्या तरेन आमच्या रुपयाची डॉलर व्हॅल्यून घसरण जी जायत आसा त्या मानान खरें म्हणल्यार जे प्रायस आतां वाडल्या ताचे पेक्षा खरी चड अपेक्षीत आशिल्ली. म्हाका दिसता ही एक स्टेप फुडल्या म्हयन्यांनी परत वाडटले. जो पर्यंत आमचे कडेन आतां आमचे पेट्रोल डिझल जे आमच्या भारतान येता हें जवळ 99%, 94 म्हणटात ते, पूण 99% हे आमी इम्पोर्ट करतात. म्हणजे प्रत्येक वेळा आमी पेट्रोल डिझल कितें हाडटा ताच्या खातीर आमकां डॉलरांनी व्हॅल्यू दिवचो पडटा. जेन्ना डॉलराचो व्हॅल्यू वाडटा म्हणजे आमचो रुपयाची घसरण जाता तेन्ना तितले चड पयशे दिवचे पडटा. म्हणटकूच प्रायस रायज ही जातलीच. आता खरें म्हणजे सगळें जे डेफिसीट चल्लां बरेंच डेफिसीट आसा. म्हणजे अजून आतां गव्हर्मेंट हे आमचे दोन्ही पेट्रोल आनी डिझल सध्या सबसिडायज प्रायसानूच जवळ जवळ विकतात. जरी आमी म्हणलें की प्रायसींग फ्री प्रायसींग केल्लें आसा गव्हर्मेंटान. मार्केट ऑयल कंपनी कॅन इनक्रीज द प्रायस टू द मार्केट प्रायस. पूण तशें घडना. गव्हर्मेंट कंट्रोल दवरता. सध्या इलेक्शनां लागीं जायिल्लीं आसा. इलेक्शन लागीं आयिल्लें आसा मातशी पॉप्युलिस्टीक कितें तरी आसचें म्हणून कदाचित हें कमी दवरलां. इलेक्शनां जातकूच रोखड्या प्रायस आनी खरें वाडटले. रुपयाची जर घसरण थांबली जाल्यार हे प्रायस परत कंट्रोलान येवंक शकता. ही गोष्ट पयलीं घडटाली जेन्ना फ्री प्रायसींग जेन्ना केलें तेन्ना खूब वेळा प्रायस देंवलेय बी आनी चडलेय बी. पूण आतां प्रायस देंवना, आतां चडत आसा कित्याक रुपयाचो प्रायस. आनी आतां जें डेफिसीट आसा तें भरून काडपा खातीर गव्हर्मेंट इतले बेगीन प्रायस देंवयतली अशें दिसना. त्यामुळे आमकां दर म्हयन्याक थोडी ना थोडी अशी प्रायस रायज अपेक्षीत धरूंकूच जाय. जशी आतां डिझलाचेर तांणी केल्या. डिझलाचेर आमकां जवळ जवळ 9 रुपया काडपाचें आसा. त्या प्रमाणे ते दर म्हयन्याक 8 आणे वाडयता. तुका कळना कशें लागलें तें. पूण तुका एका वर्स 1.5 वर्सान कळटलें की आमी जवळ ती 8 आनी 9 रुपयाची डेफिसीट जी आसा ती भरून हाडली. अशें प्रायस रायज जो पर्यंत डॉलराच्या व्हॅल्यून आमचो रुपया स्टेबिलायज जायना तो पर्यंत आमचो प्रायस वाडपाची प्रायस वाडटलोच अशी आमी अपेक्षा करता. आनी हातून दुसरी गोष्ट घडटा ती म्हारगाय वाडटली. कित्याक प्रत्येक गोष्ट आमी ट्रान्सपोर्ट करता ती पेट्रोल नाजाल्यार डिझलान आशिल्ल्या गाडयांनी किंवा वाहनांनी करतात. म्हणजे आपल्या पूण आनी ताका स्नोबॉलिंग इफेक्ट आसा थोडो. स्नोबॉलिंग इफेक्ट म्हणजे कितें जर समजा जो ट्रान्सपोर्टर आसा ताका 10 रुपया चड धुडधड पडलो जाल्यार तो वाडयतना आपल्या हातून भाड्यान 100 रुपयान वाड करता. More news will follow after a short commercial break. Whitewater rafting. A pleasant surprise for water sports enthusiasts. हे very good whitewater rafting चे concept जावन आसा. आनी हांव गोंयकाराकडे मागता की तेणी एन्जॉय करचो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. It's a sheer safe adventure sports. इतना थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम इन सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting. From Goa Tourism Development Corporation. The glitz, India true reflection of the names,
comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Souza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardes, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks. ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty. Triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty. Non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwada, Korlim, Ilas, Old Goa. For free delivery, contact 0832 322 3607 860 5033 737. Utsav Traders. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. The Wildlife Rescue Team of the Forest Department on Sunday arrested 3 persons and recovered 3 nails of a tiger and cash over ₹68,000. The arrested persons are originally from Shirdi, Maharashtra. They had put up a stall at an exhibition at the old market area in Margao. Mandar Nayak reports from Margao. हमका अपना कडे कंप्लेन आयली की SGPD स्टॉल असले पळय थंय वाघाची लाकडां विकता. सो आमी सकाळच्या 11 सुमार थंय रेड मारली आनी 2 टिमी तयार केल्यो. एक सिलेंडर आसा आनी एक ड्रेसार आसले ते टिमीक आमी विकून दवरले चिकून. आनी ते ड्रेसा वयले आमी मार्केटाक तेंचे कडेन तेजे गिरायक आसा तशें भासून आमी तेंचे कडेन उलोवपाक लागले. उलयता तेणी आमी तेंच्यांनी आमकां वाघाची लाकडां घातली. 3 वाघाची लाकडां आसली तेंचे कडेन आनी तेंची अंदाजे किंमत 40-45 हजारांच्या भितर वयता. आनी ती आमी ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणून आमी ती ऑन द स्पॉट सीज केली
आणि तेंचे कडेन थोडी विकून आसली पळय तेजे कडल्यान थोडी कॅश आमकां जवळ 68,000 आमी तेंचे कडल्यान कॅश घेतला कितक्यान अरेस्ट केला तांकां आमी आतां कोर्टाक The Konkan Railway Police seized a consignment of 488 helmets of different brands without the ISI mark, all worth ₹2 lakhs. The raid was conducted at the Margao railway station. Sub-Inspector of Konkan Railway Station, Datta Prasad Sawant, said that the two accused, namely Shamsher Alam and Muhammad Ibrahim, are originally of Azad Nagar. Mandar Nayak reports from Margao. Two persons, namely Muhammad Shamsher and Muhammad Sayyed, resident of Azad Nagar, Margao, who were found in possession of 440 helmets and spare parts which are suspected to be fake, all worth ₹1,90,000 approximately. This consignment was transported via Goa Sampark Kranti Express from Delhi. We have registered offence under section 420 against this person for fraudulent possession of helmet and dishonestly selling those helmets, thereby cheating general public. And these helmets are not good for rider or pillion rider, because most of the time when there is a direct collision, the first thing that gets hit is a head. That's why we have registered offence and we are investigating the case for nabbing culprit at Delhi and Mangalore. People of Aldona should not face any difficulty at the time of Ganesh idol's immersion. Therefore, Aldona MLA Glenn Ticklow has undertaken the beautification work of Old Ferry at Aldona and River Tar at Mapsa. He informed that before Ganesh festival starts, this work will be completed. Gautam Shirodkar reports from Aldona. सध्या आमी आतां आमची चतुर्थी लागीं पावली आसा आनी आमी 2 कामां ऑलरेडी चालू आसा. एक आमी Aldona ओल्ड फेरी ते रॅम्प आमी ती काम चालू आसा, कित्याक ते पयल्या वर्सांनी खूब लोकांक खूब त्रास जाताले आनी तांचे स्टेप्स आसले ते एकदम नॅरो आसले. आतां आमी ते एक्सपांड केल्ले आसा. तशेंच हांगा आमच्या तारीकणे आमचे ती फाटल्या दिसांनी डिसल्टिंग करतना ते रॅम्प कॉलेज जाल्लो आनी ती आमी कामां घेतलेली आसा आनी ते पासून आमी स्टेप बी एकदम वायड केल्ले आसा, ब्रॉड केल्ले आसा. तशेंच बाकीची कामां सगळे आमचे पंचायतीक सामान सगळे पंचायतीक सांगून आमी ते सगळे बुश कटींग आमी काम चालू आसा. तशेंच आमचे MDR रोडान बी सद्या काम चालू आसा आनी चतुर्थी पयले सगळे ते क्लियर जातले. आनी आमचे सगळे बाकीचे तशेंच चतुर्थी पयले आमचे सगळे फिक्चर्स आमचे इंजिनियरींग धरून आमचे ईक सावन ऑल द फिक्चर्स बाकीचे फोकस पर्टिक्युलर आमचे गणेश इमेशन जातले पळय ते सगळे आमी अप टू डेट करून सगळे तयारी चतुर्थी पयली जातली. ती बेगीन येयल्ली आसा आनी चतुर्थी पयलींची सगळीं कामां आमची आमदाराच्या सहकार्यान आमची बेगीन चालू आसा. Aldona रॅम्प जो धाकटून आसलो, स्टेप धाकटे आसले, गणपती पायतना लोक पडटालो, तोय आयज तेजें रिनोवेशन चालू आसा आनी ह्या 2 दिसां भितर ते सोंपपाचें आसा. तशेंच लायटीचे जे आमकां प्रॉब्लम आसलो ते फावटी आमकां आतां खुबसो स्टॉक येयल्लो आसा. फोकस, ट्यूबलायट्स आनी ह्या दिसांनी तें सगळें काम युद्ध पातळीचेर चालू आसा आनी रोखडेंच सोंपतलें. तशेंच डिसिल्टिंग आनी आमचें बुश कटींग आसा पळय ते आमी आमदाराच्या सहकार्यान तशेंच आमी हें करून चालू आसा आनी सगळे रस्ते बिस्ते सगळे साफ सफाई जातले चतुर्थी पयली. More news will follow after a short commercial break. The Glitz India True Reflection of the Names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming,
for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Whitewater rafting. A pleasant surprise for water sports enthusiasts. हे very good whitewater raftinगाची कॉन्सेप्ट जावन आसा आनी हांव गोंयकाराकडे मागता की तेणी एन्जॉय करचो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. It's a sheer safe adventure sports. इतना थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम इन सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting. From Goa Tourism Development Corporation. Welcome back. Swami Vivekanand had a great personality which made all Indians proud, said Deputy Chief Minister Francis D'Souza. He was speaking at the rally organized by MAPSA branch of Swami Vivekanand Shraddha Shakti Festival Committee at MAPSA on Sunday. Committee's President and MMC Chairperson Sandeep Filari, Girish Keni, Pramod Salgaonkar along with other dignitaries were present. To tell you is Swami Vivekananda is the pride of India. आमचे गर्व ते आमकां खरे भारतीय कहे म्हणून जगपाक जाय तेणे आमकां शिकयल्ले आहा आनी होच विचार घेवन हीच प्रेरणा घेवन आमी फुडें सरपा जाय. ही इज एन इन्स्पिरेशन टू अस. हीज होल लायफ, हीज शॉर्ट लायफ हॅज बीन एन इन्स्पिरेशन एंड वी हॅव टू फॉलो हीज फुटस्टेप्स, देन ओनली वी कॅन सक्सीड. आमकां सक्सेस जावो जाल्यार तेका पळोवन आमी चलपा जाय फुडें. हांव चड वेळ घेयनात. आमी समजता आयचे सगळे तरुण जे आहा ते खूब हुशार आहा. आमच्या टायमाले पासून तरुण हुशार नासले पण आयचे तरुण खूब हुशार आहा. पूण ही तुमकां आयज चॅलेंज आहा. सोशल मिडिया तुमकां चॅलेंज न्हू, स्वामी विवेकानंद चॅलेंज. तेजे गुण तुम्ही तुमच्या आंगान घेत जाल्यार आमचे भविष्य बरे जावं शकता. इतके सांगून तुमकां सगळ्यांक हांव आमी जमल्या ते आमचे ह्या देशान जे पूर्ण जगाक दिल्ले राष्ट्रपुरुष स्वामी विवेकानंद यांची 150वी जन्म शताब्दी जी वर्सभर वेगवेगळ्या कार्यक्रमान अशी साजरी जाता तितूनलो त्याच एक वर्साच्या प्रोग्रामांतलो एक भाग म्हणून ही भारत जागो दौड हेचे आयोजन केल्ले आसा. स्वामी विवेकानंद हो जो युगपुरुष जावन गेलो ताणे आपले सबंद जीवन एका सधन कुटुंबान जन्म घेऊन सुद्धा सगळ्याचो त्याग करून एक राष्ट्रभक्ती आणि देशाची बांधणी करण्या खातीर ताणे अख्ख्या देशाचे भ्रमण केले. रामकृष्ण परमहंस ह्या सारख्या गुरूंचे तांकां मार्गदर्शन लाभले आणि अख्खो देश त्यांनी आपल्या म्हणजे सबंद पूर्ण उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम अशा चारही भागांत भारतान त्यांच्यानी पदभ्रमण करून सगळ्या युवकांक त्यांच्यानी एक जागृत केले आणि त्यांच्यानी सदाच मानले की युवा शक्ती ही राष्ट्र शक्ती. As Ganesh Chaturthi is fast approaching, all the Ganesh idols are getting its final touch. All the artists start making Ganesh idols from June and it continues till the last 4 days of Ganesh Chaturthi festival, said Ratnadeep Salgaonkar from Betim Vere. Chetan Nayak and Shambha Gaonkar report from Betim. गणपती करता आम्ही आजच्या टायमार गणपती करता आजन केले आजनचे बापा आमच्या बापान केले बापाचे आम्ही करता आम्ही सगळे भाव मिळून करता ते
आमकां ऑर्डर खूब आसतात त्यो ते आतां लेबर हाडून येता ते जायना रे खूब जमाना ते सारकें ते आनी हे पेंटिंगेक हेका तेका खूब त्रास जाता लेबर बरें मेळना सारकें आमी नागपंचमी पेंटिंग चालू करता मध्ये आनी एक 4 दीस सुमार आसतना आमी रेडी करची पडटा ते आमकां आनी गणपती करून केन्ना स्टार्ट करता करून जुनान करता आमी जुनान 4 म्हयने आमी सारकें हितून बांदून उरता. MLAs won the football tournament organized by TV BJP Mandal. BJP Mandal of TV organized MLA versus Party football tournament on Sunday. Speaking at this occasion, Tourism Minister Dilip Parulekar appreciated the initiative undertaken by the Mandal. Gautam Shirodkar reports from TV. जनता पार्टी मंडळान जो थिवी मतदारसंघापुरती मर्यादित असो हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करच्या फाटले कारण की आमचे जे नित्य वयर सरपी भुरगे अपकमिंग बॉयज प्लेयर्स असे जे आहा तांकां खेळोंक एक संद मेळची. जेन्ना आमी ऑल गोवा म्हणटात तेन्ना आमी पळयता की आमचे थोड्यो नेमक्योच एक टिमी पार्टिसिपेट करता पूण हे फावटी सगळे गांवांसून आमच्या 8 पंचायतींसून हांगासर टिमींनी पार्टिसिपेट केल्ले आहा आनी अशा भुरग्यांक खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म मेळप खेळपाक एक संद मेळप आनी खेळोन खंय तरी एक फुडें सरप हे आमचे खरें म्हणचे जाल्यार एक मनान आसलें आनी ते आयज आमी आमच्या कार्यकर्त्याचे वरवीं आमचे मंडळ म्हणत आमचे बूथ अध्यक्ष म्हणत किंवा आमचे हेर कार्यकर्ते आमचे वेल विशर तेंच्यांनी सगळो साथ दिवन बरे तरेन आयज हो टुर्नामेंट घडोवन हाडलेलो आहा. हांव सगळ्यांचो आभारी आसात. तसोच सगळ्यान पयलीं वेलकम करपाक जाय आसलें फुलां दिवन आमी वेलकम केले. आयचे जे हांगासर गेस्ट आहात माचयेर जे उपस्थित आमचे सोयरे आहात तांचे सगळ्यांचे हांव वेलकम करता. तशेंच हांगासर जे येवन गेले आमचे लेबर मिनिस्टर बाबा आवर्तन फुर्तादो, MLA बेंजामिन सिल्वा, मायकल लोबो, आमचे संघटन मंत्री बाब सतीश धोंड आनी हेर असे जे आमचे येवन गेले तांचे आमी उपकारी आसात. मित्र किरण बाब कानोळकर हांच्यांनी एक बरोपैकी उपक्रम राबयलो. तो वाखाणण्यासारको आहा एकेका लागून की तेज्या मतदारसंघान जे भुरगे फुटबॉल खेळपी आसा तांकां एक वाव दिवपा खातीर आयचो कार्यक्रम हो बरो जालो म्हणून येता. बाकीच्या क्षेत्रांनूय आसा जे क्रिकेटीन किंवा अन्य स्पोर्ट्सान तांकांय वाव दिवपाचो तेंचो जो प्रयत्न आसा तोय वाखाणण्यासारको आसा आनी तो जावचो जेणे करून आमच्या पार्टीचे आनी ह्या मतदारसंघान आमचे कार्यकर्ते आसा ते फुडें पावतले त्या क्षेत्रांत आनी मतदारसंघ बरो घट जातलो. Before we wind up, here's the recap of the headlines. Government launches 5 paramedical courses at GMC. Central government and Supreme Court should resume mining activities in Goa on humanitarian grounds. Kiran Kandolkar. Petrol price hike by 2 rupees 34 paise and diesel by 50 paise. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.